ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ କଥା ପାଠ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଗଦ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ବିନୟାତ୍ ଜାତି ପାତ୍ରତାମ୍, ପାତ୍ରତ୍ୱାତ୍ ଧନମ୍ ଆପ୍ନୋତି, ଧନାତ୍ ଧର୍ମଃ ତତଃ ସୁଖମ୍। ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ନମ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନମ୍ରତାରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନରୁ ଧନ, ଧନରୁ ଧନ ଥିଲେ ଆମେ ଧର୍ମ କରୁ, ଆଉ ଧର୍ମରୁ ଆମକୁ ସୁଖ ହିଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସୁଖର ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଳ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁଶିଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁଶିଷ୍ୟଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କଠାରେ ଯାହାର ନିଷ୍ଠା ବା ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ହିଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆୟତ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାଭାରତର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ, ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ପାଠ କରାଯିବ, ପଢ଼ାଯିବ। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ମନେ ରଖ। ଯଦି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ, ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନର ଓଡ଼ିଆଟି ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ। ସୁଶିଷ୍ୟ, ସୁ କହିଲେ ଆମର ଉତ୍ତମ, ଭଲ। ଶିଷ୍ୟ, ଶାସିତ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃଦନ୍ତ ପଦ ହେଉଛି ଶାସ ଯୁକ୍ତ କ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶାସନ କରିପାରୁ ତାକୁ କହୁ ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ଶାସିତ ହେବାର ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ମାର୍ଜନ କରି, ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍ଜିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ, ଯାହାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖୁଛେ। ମହାଭାରତରୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆସିଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ତାର ଉପକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଉପକ୍ରମରେ ଅଛି ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍। ବ୍ୟାସଦେବ, ପିଲାମାନେ, ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ ବ୍ୟାସଦେବ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦୌପ୍ୟାୟନ ବ୍ୟାସ। ନାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଦୌପ୍ୟାୟନ ବ୍ୟାସ, ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ସେଟା। ସେ ହିଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇଆ ଦେଲା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସମାସ କରିବା ତାହେଲେ ହେବ ବ୍ୟାସଦେବେନ ବିରଚିତମ୍ ତସ୍ମାତ୍, ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ମହାଭାରତମ୍ ଇତି ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥାତ୍, ମହାଭାରତ ନାମକ ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥରୁ, ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ, ପୁରାଣ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଷଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥ। ତାହେଲେ ସେଇ ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଇଦମ୍ କଥାବସ୍ତୁ ଆନୀତମ୍, ଇଦମ୍ କଥାବସ୍ତୁ, ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି, ଇଦମ୍ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ଆନୀତମ୍, ଆସିଅଛି। ଆ ଯୁକ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ତ। ଆ ହେଲା ଉପସର୍ଗ, ନି ହେଲା ଧାତୁ, ତ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆନୀତମ୍। ତାହେଲେ ଆର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ମହାଭାରତ ନାମକ ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ଆସିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳାତ୍, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ବୁଝିହେଉଛି? ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚଳ ଯୁକ୍ତ ତ, କୃଦନ୍ତ ପଦ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚଳ ଯୁକ୍ତ ତ, ପ୍ରଚଳିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳି ଆସୁଥିବା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟୟୋଃ ସମ୍ବନ୍ଧଃ, ଗୁରୁଃ ଚ ଶିଷ୍ୟଃ ଚ ତୟୋଃ ସମ୍ବନ୍ଧଃ, ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମ୍ପର୍କ। ଅଦ୍ୟାପି ଅନୁସରଣୀୟ, ଅଦ୍ୟାପି, ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି, ଅଦ୍ୟାପି, ଅଦ୍ୟ ମାନେ ଆଜି, ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ। ଅନୁସରଣୀୟ, ଅନୁସରଣର ଯୋଗ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ଅନୁସରଣୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁସରଣର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ୍ ଅବଧାରଣିଆ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଉପଦେଶ, ଗୁରୁଣାମ୍ ଗୁରୁଙ୍କର, ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଅବଧାରଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅବଧାରଣୀୟ। ଇତି ନୀତିରତ୍ର, ଇତି କହିଲେ ଏହି, ନୀତି ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର, ନୀତିରତ୍ର, ପ୍ରଦର୍ଶିତା, ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
सर्वदा ग्रहणीय आदरणीय एवं स्मरणीय पूजनीय यही आज्ञा यही नीति एठारे प्रदर्शित होइछि। गुरु भक्ते गुरुंक ठारे भक्ति गुरौ भक्ति शिष्यस्य निष्ठायाः एवं शिष्यर एकाग्रता निष्ठा कहले एकाग्रता गुरुंक ठारे भक्ति और शिष्यर एकाग्रता च ए दुईटी जाक सुफलम ए दुईटी जाक मिशीगले तार गोटे सुफल लाभ हुए मिले। अस्याम कथायाम अनुभूयते अस्याम कथायाम यही कथारू यही कहानी अनुभूयते अनुभूत हुए है मिले आमको। एबे आमे विषय प्रवेश करिबा। ताले यह तो महाभारत रो आसी अछि। देख महाभारतर जड़े ऋषि थिले धौम्य तांकरी कथा एठी कहा जाउछि। देख आसीत धौम्यस्य ऋषे उपमन्यु नाम शिष्य आसीत आसीत कहले थिले धौम्यस्य ऋषे धौम्य ऋषिंकर उपमन्यु नाम शिष्य नाम जोगे उपमन्यु होइछि प्रथम व्यक्ति उपमन्यु नामक शिष्य हेले धौम्य ऋषिंकर उपमन्यु नामक शिष्य थिले। गुरुंक ना धौम्य शिष्यंक ना उपमन्यु। उपाध्याय स्तम संधि विच्छेद करिबा। उपाध्याय युक्त तम उपाध्याय कहले गुरु तम माने तांकु उपाध्याय कर्तरी प्रथमा तम कहले कर्मणि द्वितीया। यही वाक्यटी उपाध्याय होउचंती कर्ता तेणु कर्तरी प्रथमा कर्म होउछि कि तम तांकु तेणु कर्मणि द्वितीया। उपाध्याय तांकु गोरक्षणाय प्रेषयति स्म गोरक्षणाय गाई जगिवा पाई गबाम रक्षणम हैला गाई मानकर जगा पाई जगुआली पाई बा देखा रेखा करबा पाई प्रेषयति स्म पठाउ थिले। प्रेषयति कहले पठांती स्म कहिदेले अतीत काल बुझेला लंग लकार अर्थात पठाउ थिले। स उपाध्याय वचनात् पिला माने टी स रे विसर्ग नाही एटी संधि विच्छेद करी हम पढिबा। सह युक्त उपाध्याय वचनात् सह कहले से कर्तरी प्रथमा उपाध्याय वचनात् अर्थात उपाध्यायस्य वचनम तस्मात् उपाध्यायଙ୍କ कथारू दिबा दिबा कहले दिन रे गाहा रखित्वा गाई मानकू रखी रक्षा करी रख युक्तत्वा दिवस क्षय दिवसस्य क्षयम तस्मिन् अर्थात दिन शेष रे उपाध्यायस्य अग्रतः उपाध्यायस्य युक्त अग्रतः अग्रतः जोगे षष्ठी व्यक्ति हुए तेणु उपाध्याय से षष्ठी व्यक्ति उपाध्याय आगरे स्थित्वा स्थित्वा माने रही स्थायुक्तत्वा स्थित्वा ता रही नमस्कार नमः युक्त चकार अर्थात नमस्कार करुथिले। बुझेला आउ थरे तार ओडिया देख से उपाध्याय कथारू दिन रे गाई रखी दिन शेष रे उपाध्याय आगरे रही नमस्कार करुथिले। गुरुस्तम पृष्ठपृष्ठम दृष्ट्वा उवाच गुरुस्तम संधि विच्छेद कले हबो गुरुहु युक्त तम गुरुस्तम गुरु हेला कर्तरी प्रथमा तम हेला कर्मणि द्वितीया। गुरु तांकु पृष्ठपृष्ठम पृष्ठपृष्ठम माने सुस्थ सबल पृष्ठपृष्ठम जदि आमे समास करिबा पृष्ठश्चासौ पृष्ठश्चेति कर्मधारय समास अर्थात जीए पृष्ठ सीए पृष्ठ माने उपमन्यु उपमन्यु सुस्थ सबल नहीं कि हेले गुरु तम गुरु तांकु पृष्ठपृष्ठम दृष्ट्वा सुस्थ सबल देखी दृष्ट्वा प्रकृति प्रत्यय होची दृश्युक्तत्वा दृश्यत्वा प्रत्यय होईची दृष्ट्वा दृष्ट्वा माने देखी उवाच कहिले वत्स हे शिष्य संबोधने प्रथमा संबोधन चिन्ह अछि संबोधने प्रथमा केन वृत्तिम करोसि केन कहा द्वारा वृत्तिम करोसि जीविका करुछ वृत्तिम ब्रूयुक्त तीन वृत्तिम कहा द्वारा तुमे जीविका करुछ एठी करोसि अछि माने पिला माने कर्ता के त्वम त्वम केन वृत्तिम करोसि तुमे कहा द्वारा वृत्ति करुछ उपमन्यु गुरुम प्रत्यवदित उपमन्यु कर्तरी प्रथमा गुरुम गुरुंकु प्रत्यवादित प्रतियुक्त अबादित प्रत्यवादित माने प्रत्युत्तर देले गुरु तांको पचारिले ये तांको प्रत्युत्तर देले
तेणु प्रत्यवादित प्रतियुक्त अबाधित है। उपमन्यु गुरु को प्रत्युत्तर देले भक्षेण वृत्तिम करोमि भक्षेण भिक्षा द्वारा भिक्षा करी वृत्ति करुछि अर्थात भिक्षा द्वारा जीविका निर्वाह करुछि भक्षेण वृत्तिम करोमि। तमुपाध्याय प्रत्युवाच तमुपाध्याय तम युक्त उपाध्याय तम माने तांकु उपाध्याय गुरु तालसेमती तम होला कर्मणि द्वितीया उपाध्याय होला कर्तरि प्रथमा। प्रत्युवाच प्रतियुक्त उवाच प्रत्युवाच तांकु गुरु प्रत्युत्तर देले प्रत्युवाच प्रत्युत्तर देले अर्थात तांको कथा बदल रे कहिले मह्यम अनिवेद्य भैक्षम तोया न भोक्तव्यम मह्यम अनिवेद्य मह्यम युक्त अनिवेद्य मह्यम कहले मोते अनिवेद्य कहले अर्पण न करी मोते अर्पण न करी न निवेद्य अनिवेद्य है मोते अर्पण न करी भैक्षम तोया न भोक्तव्यम भिक्षा को तुम द्वारा खिया जीवा उचित नुहे एठी कर्मवाच्य अछि पिला माने तोया न भोक्तव्यम तोया हैला अनुक्त कर्तरी तृतीया भैक्षम हैला उक्ते कर्मणि प्रथमा ताले मोते अर्पण न करी भिक्षा को तुमे खाइबा उचित नुहे न भोक्तव्यम। ततः उपमन्यु ततः ताहा परे उपमन्यु कर्तरी प्रथमा तथा तथा माने सही परी इति उक्त्वा इति युक्त उक्त्वा इति माने बोली बा एहा उक्त्वा माने कही उपमन्यु कहले हेउ सही परी हेउ इति उक्त्वा एहा कही गुरवे सर्वम भैक्षम निवेदयत गुरवे निवेदनार्थ चतुर्थी निवेदन माने निवेद माने अर्पण करबा जके चतुर्थी व्यक्ति हुए गुरवे सर्वम भैक्षम निवेदयत गुरु को चतुर्थी व्यक्ति गुरु को सर्वम भैक्षम समस्त भिक्षा को निवेदयत अर्पण करिदेले। उपाध्याय तस्मादेव सर्वम भैक्षम अगृणात उपाध्याय कर्तरी प्रथमा तस्मात् युक्त एव तस्मादेव तांको ठारू ही सर्वम भैक्षम अगृणात सर्वम भैक्षम समस्त भिक्षा को सबु भिक्षा को अगृणात ग्रहण करिनेले हैला गुरु तो तांको परीक्षा करुथिले तेणु गुरु तांको कहले जे तुमे मोते न जणाई भिक्षा ग्रहण करबा अनुचित उपमन्यु जेमती तांको जणैले गुरु तांको ठारू समस्त भिक्षा को नै गेले पिला माने बुझ परलो। अथान्य दिहु अथ युक्त अन्य दिहु अथ कले यहाँ परे अन्य एक दिन अन्य दिहु सह सह माने से अर्थात उपमन्यु कर्तरी प्रथमा अहनी अहनी कहले दिन रे कालाधिकरण सप्तमी गाहा रखित्वा गाई मानकु रखी निशा मुखे निशायाः मुखे मुखम तस्मिन् माने संध्या समय रे गुरोह पुरतः गुरुंकर आगरे पुरतः जगे गुरु हैला षष्ठी व्यक्ति गुरुंक आगरे स्थित्वा स्थित्व माने रही स्थायुक्तत्वा आगुरु कहिछि नमस्कार नमस्कार कले। तमुपाध्याय तम युक्त उपाध्याय तम कहले तांकु उपाध्याय कहले गुरु तथापि हृष्टपृष्टम दृष्ट्वा तथापि तथा युक्त अपि तथापि तथापि माने पूर्वपरि हृष्टपुष्टम दृष्ट्वा सुस्थ सबल देखी दुष्युक्तत्वा उवाच कहले उवाच माने कहले ताले गुरु तांको सही परी पूर्वपरि हृष्टपुष्ट देखि कहले केन इदानीं वृत्तिम करोसि केन कहा द्वारा इदानीं वर्तमान वृत्तिम करोसि जीविका करुछ वर्तमान तुपे किपरि बंचुछ किपरि जीविका करुछ। उपमन्यु उपाध्याय प्रत्यभाषत उपमन्यु कर्तरी प्रथमा उपाध्याय गुरु को प्रत्यभाषत प्रत्युत्तर देले प्रतियुक्त अभाषत भवते पूर्वम भैक्षम नैवेद्य भवते आपणक ठारे पूर्वम भैक्षम प्रथम भिक्षा को निवेद्य अर्पण करी अपरम चरामी आउ थरे करुछि अन्य आउ थरे पुणी भिक्षा मु करुछि तेन वृत्तिम करोसि ताहा द्वारा वृत्ति बा जीविका मु करुछि बुझेला पिला माने ताले आजि पई आमे एतिकी पढिबा पुणी आउ गोटे क्लास रे सेकंड पार्ट रे आमे आउ किछि पढिबा कारण गोटे पीरियड रे यह पढिबा संभव नुहे पिला माने ठीक अछि एबे आमे विराम नबा पुणी आसंता क्लास रे देखा हबो।